Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni kita akan cuba kupaskan topik pasal trading stock. So ada trader baru tanya macam mana, apa function trading stock, macam mana kita nak guna trading stock. Okay, jadi saya akan cuba beri penerangan lah. Okay, trading stock sebenarnya okay, kadang-kadang kita long ataupun short, jadi automatically kita akan set dekat kita punya MT4 ataupun kita punya orang kata apa platform. Okay, kita akan set berapa point atau berapa pip supaya dia boleh trail profit kita. Okay, jadi stop loss tu dia akan ke break even, and then dia just ikut je. Jadi kalau price naik dia akan ikut naik, tapi kalau price turun dia kena stop loss kat situ. Jadi kita still akan profit secara biru lah, atau kita akan profit lah walaupun kena stop loss. So itu function untuk trading stock. Jadi saya akan kupaskan dengan lebih detail kejap lagi. Okay, macam mana kita nak guna trading stock, apa function dia. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk baca okay, Trading Foreign Exchange on Margin Carries High Risk. Ini cuma ada education video, so jangan lupa untuk klik subscribe button dengan bell icon. Okay, jom. Okay guys, so ini adalah topik kita hari ni. Apa itu trading stock? So sebelum kita tahu macam mana kita nak guna trading stock, kita kena faham apa itu trading stock. Okay, so basically trading stock adalah satu modification ataupun kita letak stop order yang boleh dia gerak ikut dollar amount ataupun percentage ataupun pips ataupun points daripada price yang dia gerak. Okay, so mungkin tak faham sekarang, kejap lagi saya tunjuk dalam graf ataupun dalam gambar, mungkin baru faham lah macam mana ni. Okay, jadi kita akan trade stock below the current market price. So contoh harga tengah naik macam ni. Okay, jadi kita akan trail ikut price dia lah. Jadi stop loss kita masa awal-awal kat sini. Okay, ni stop loss kita. Lepas tu makin dia naik dia akan gerak break even. Lepas tu dia naik, walaupun dia turun dia takkan turun sekali. Okay, dia cuma akan ikut ke atas, maknanya dia ikut positive movement. Okay, so macam mana trading stock ni berfungsi? Okay, kita akan letak fixed amount atau fixed pip ataupun fixed point daripada current price. So trailing maksud dia kita akan just ikut jejak langkah ataupun jejak gap ataupun price difference antara current market price dengan stop loss kita ataupun positive break even kita. Okay. Okay, so katakanlah kita sekarang ni contoh kejap. Okay, so katakanlah kita sekarang ni tengah buy. Okay, saya buy dekat $40. Masa awal-awal saya punya stop loss contohnya lah saya letak $38. Okay, price orang kata naik lah. Okay, so alamak, saya punya 38 ni nampak tu. Okay, so basically you all got the point. So 30 alamak, kenapa dia teruk sangat? Okay, kejap. So masa awal-awal kita letak katakanlah stop loss kita 35. Okay, okay, so saya letak stop loss 35. Jadi price turun kejap. Biasalah masa awal kita entry, price akan turun kejap ataupun spread difference. Lepas tu baru price mula naik. Okay, jadi price dah masuk turun, kita tak ada apa trailing function ni dia tak akan berfungsi. Katakanlah dia naik $40 10 sen. Okay, katakanlah kalau kita letak trading stock 10 point. Okay, jadi bila dah naik ke $40, okay, so 40 10 sen. So trading stop kita dia akan naik dan dia akan break even. Maknanya dia dah sampai ke kita punya entry point. Lepas tu dia naik 40 20, dia akan naik sedikit 10 sen. Nampak gap dia 10 sen ataupun yalah 10 sen. Okay, ini pun 10 sen. Tapi bila dia turun tadi memang trading stop dia tak function. Okay, bila price turun balik, okay, 40 15 dia stop loss kita tak gerak walaupun dia turun. Okay, jadi masih ke situ. Lepas tu dia turun 40 10. Of course kita stop loss pun 40 10. Jadi kita akan exit kita punya entry, and then kita cuma profit 10 sen. So ini adalah secara ringkas macam mana kita boleh trailing
stop. So ini untuk kita nak protect kita punya capital. Jadi sebab tu kebanyakan trader, especially siapa yang run robot ataupun EA, dia orang akan cuba pakai trailing stop lah. Okay, so dia orang akan cuba pakai VPS, sebab kalau nak buat trailing stop ni kita kena buka MT4. Okay, sebab dia kena run dekat platform, bukan dekat server. Bukan macam stop loss kita letak dekat server. Okay, so ini kena MT4 kena run all the time, ataupun kena buka baru dia akan run. Jadi sebab tu kebanyakan masa orang akan pakai EA untuk trade stop ni, okay, ataupun dia orang run VPS untuk pakai EA yang boleh trade stop loss ni. Okay, so jom kita pergi ke next slide. So sama juga kalau short. Okay, katakanlah saya jual, okay, short dekat $20. Okay, so harga dia naik ke atas 20.10, of course tak ada apa-apalah, beza sebab kita punya stop loss mungkin atas sikit, dekat $25. Okay, so mungkin dekat $25, jadi dia tak ada apa-apa beza. 5 saya terus sangat. Okay, so bila harga turun 19.80, sama juga yang ni 10 sen ataupun berapa, 10 pip trading stop. So bila harga turun 19.80, jadi daripada $20 dia akan turun ke 19.90. Lepas tu bila dia turun ataupun naik 19.85, dia tak gerak sebab dia masih 19.90, sebab gap masih 5 point. Kalau dia kurang daripada 10 point, dia tak akan gerak. Okay, once dia dah break even ataupun dah ubah stop loss, dia tak akan gerak balik. Tapi price turun lagi ke 19.70, dia akan ada gap 10 pip ataupun 100 point. Okay, so price akan ubah stop loss kita dari 19.90 ke 19.80. Okay, lepas tu price dari 70 sen naik ke 19.80, dah kena BE kita, jadi kita exit. So kali ini kita profit 20 sen. So ini adalah dua contoh antara long dengan buy yang saya tunjuk tadi, long dengan short. Okay, so kita tengok ni. So trailing stop kita kena buat, biasa kita akan guna untuk reduce kita punya losses, ataupun kita nak break even, ataupun kita nak break even dalam positif ataupun profit. Okay, so kita boleh ubah, okay, in the same direction. Boleh baca lah. Okay, so biasa dekat MT4, lepas kita dah, orang kata buka order, and then order tu dah profit, okay, ataupun belum profit lagi pun, kita sebenarnya boleh right click. Okay, kena right click okay, right click. Lepas tu kita boleh pilih berapa point kita nak trade stop. Biasa dia ikut orang kata broker punya setup lah. Biasa dia ikut 10 point, 20 point, 15 macam tu. Okay, so kalau nak lebih daripada tu, kita boleh ubah dekat custom. Okay, okay, so macam tadi saya bagi tahu, okay, trailing stop dia kena buka client terminal. Okay, so dia bukan macam masa awal kita entry, kita letak stop loss, itu adalah dekat server. Okay, tapi trailing stop kena buka MT4. Okay, platform tu kena buka baru boleh kita trade stop. Okay, sebab tu penting sama ada kita buka MT4 untuk trade stop, ataupun kita pakai VPS untuk run EA yang boleh trade stop. Okay, so cuma satu position saja, satu trailing stop je yang boleh set untuk each position, untuk each pair lah. Okay, so kalau ada beberapa position, dia akan ambil position yang latest position. Okay, so once you all dah cuba buat tu ataupun dah practice dekat demo account, then you all boleh faham lah, benda ni agak very straightforward. Okay, so once price changes in the more profitable direction, trailing stop will make the stop loss level to follow price automatically, and profitability position falls, order will be modified, will not be modified anymore. Ini yang saya kata, once stop loss ataupun dah break even positif, walaupun price dah tengah turun, kata kita tengah buy, so stop loss kita masih dia tak turun. Okay, jadi tak perlu nak takut, kita akan still profit. Okay, itu bagusnya kita pakai trailing stop ni. Okay, so macam saya kata, so trailing stop works in the client terminal. Maknanya kita kena buka kita punya MT4
bukan dekat server macam stop loss ataupun TP yang kita masa awal-awal set. Okay, so itu yang paling penting. And then macam saya kata, dia proses once per tick. Okay, kalau kita ada multiple order, trailing stops are open for one symbol. Okay, so maknanya untuk satu simbol saja, dia akan cuma berfungsi untuk latest open order proses. Okay, katakanlah kalau kita ada 3 atau 4 order, first dia akan tengok yang first order, latest order, trailing stop, katakan dia dah break even positif, lepas tu baru dia akan pergi ke second order untuk nak cari dia punya trailing stop. Selagi yang even first satu order, yang latest order dia tak bergerak, yang order yang ke belakang pun dia takkan bergerak. Okay, itu maksud dia. Okay, so kita tengok video ni, okay, untuk faham lebih sedikit pasal trailing stop ni. So dia akan ikut price, so ikut jarak yang kita set. Okay, and then once dia dah pergi positif, dia akan break even ataupun dia dah lebih dari break even. Okay, so kalau kita dekat profitable direction, so kita dah almost profit lah, so profit dah lock. Tapi kalau video price dia reverse balik, trailing stop dia takkan ikut turun bawah lah, dia akan ubah. So kita akan kena stop loss tapi kita masih positif. So trailing stops kita akan execute dekat platform directly. So kita kena right click, macam saya kata, kita kena right click and then kita kena okay, saya delete dia punya line dulu. Okay, and then baru kita nampak kat sini. Okay, so kalau kita nak delete, katakan after some time kita nak delete kita punya trailing stop, just right click, pergi dekat situ, delete all. Okay, so itu saja guys. So okay, so moga membantu. Okay, so jangan lupa okay untuk like, share and subscribe. Have a great day guys.